हे गार्डनर्स मु गायत्री वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गायत्री स्ट्रीम गार्डन। आज मु नर्सरी जाइथिली तो आज भाबिल कि गोटे चैलेंजिंग वीडियो मु बनेबी तो 500 टंका धरिकी मु नर्सरी जाइथिली। मु चैलेंज ही करके जाइथिली कि 500 टंका ऊपर को मु बिल्कुल भी प्लांट किनिबी नाही। 500 टंका भितरे जहाँ सब प्लांट हेबो मु नेकी आसीबी। आउ भाबंतु कोन हिची 500 टंका भितर ये जितकी सारा प्लांट देखुचंती मते मिली खाली सेतिकी नुहे ये जो सब गछ गुड़िक देखुचंती ये सब मते फ्री रे मिली आ से 500 टंका भितर ही तो एते गुड़िए गछ मु 500 टंका रे किनिछि। आपण मानको भी आश्चर्य लागुछि ना। तो केउ नर्सरी रो नेकी आसीछि से नर्सरी रो ना कोन प्लांट गुड़िक मते केते केते टंका पड़िला तो सब विषय आज वीडियो रे मु आपण मानक सहित शेयर करबी। को प्लांट आनिछि से विषय मध्ये मु आपण मानक सहित शेयर करबी। वीडियो को कंटिन्यू कले ही सब विषय जानि परिबे। तो फ्रेंड्स चलतु वीडियो आरंभ करवा। जदि आज वीडियो आपको भल लगे ताहले गोटे लाइक करदे। प्रथम थर वीडियो देखुले चैनल को सब्सक्राइब करने बिल्कुल भी भूलिबेनी। मु गार्डनिंग रिलेटेड नुआ नुआ वीडियो आपण मानक सहित शेयर करि थाए तेणु आपण माने बहुत सारा इनफॉरमेशन पाई परिबे सब गछ विषय नहीं की। तो चलतु डेरी नक आरंभ करवा आज वीडियो निहाती सब्सक्राइब करदे और बेल आइकन टी प्रेस करदे। तो प्रथम गछ मु जे नहीं की आसी देखंतु ये होची पनीटेल पाम बोलिकी या कह जाए बोध हुए। आउ यार आगोटे ना अच्छी मत कही नर्सरी वाला किंतु मु भूली जाइछि। तो देखंतु केते मैच्योर वाला प्लांट अच्छी। तो प्राय तो नर्सरी रे यार रेट बहुत अधिक थाए किंतु भाबंतु तो यही गछटी मत केते टंका रे मिलिला मात्र 50 टंका रे। यही गछटी को मात्र 50 टंका रे नेकी आसीछि। आपण मानको विश्वास हेउनी ना किंतु मु मात्र 50 टंका रे ही नेकी आसीछि। प्राय तो आज जहाँ भी सब गछ नेकी आसीछि सब गुड़िक यूनिक प्लांट मो पाखरे यही गछ आगरु नथिला। किछिटा गछ आनिछि जोंडे कि आगरु थिला किंतु मोर खराब ही जाइतिला तो ताको मु पुणी थरे नेकी आसीछि। तो चलंतु किछि गछर प्राइस मोर मने नाही किंतु तार पाखापाखी प्राइस मु आपण मानको कहि देबी। आ एई सब गछ गुड़िक मु 500 टंका भितर ही आनिछि तो आपण अनुमान करि नेबे। तो प्रथम गछ ये है पनीटेल पाम जार की प्राइस मते 50 टंका पड़ी। नेक्स्ट गछटी देखंतु ये होची हळदियार गार्डेनिया बा जो हळदिया रंगर सुगंधराज। एथरे बहुत बड़ बड़ फूल आसी थाए बोली कि से कहले। आ गछटी देखि परथिबे केते हेल्दी अछि बहुत बड़ प्लांट मध्य ये अछि। तो यार प्राइस टे केते मोर मने नाही किंतु ये मध्य से 70 टंका भितरे मते पड़िछि। जहाँ भी प्राय प्लांट आनिछि सब गुड़िक 30 टंका 40 टंका 50 टंका आ 70 टंका ए भळा बे किछि प्राइस अछि। दुईटा प्लांट रो प्राइस 70 टंका आ बाकी जहाँ भी सब अछि 30 टंका 40 टंका आ 50 टंका रो। तो याकु मध्य से 70 टंका भितर ही किछि प्राइस देकी मु आनिछि। एते गुडे प्लांट जेतु आनिछि सब गुड़िक सेपरेट प्राइस मोर मने नाही। एहा सहित देखंतु ये गोटे प्लांट याको बोधे अम्ब्रेला पाम कहले कि कौन मोर ठीक से मने नाही। देखंतु यार प्लांट किछि ए भळा बे हेछि आ ऊपर को ए भळा बे छत्ता बढी हेछि। ए पूरा यूनिक लागिला। मु हम एपटे नर्सरी रे ए गछ केबे भी देखि नथिली आ फास्ट थर देखिली आ ए को मध्य मु नेई आसिली। याको बोधे मते से 50 टंका कि 40 टंका कि 30 टंका कहते मोर ठीक से मने नाही। तो ये गला थर्ड प्लांट। नेक्स्ट होची ये लटा वाला कनियारी बा जो लटा आलामांडा देखंतु हळदिया रंगर ए प्लांट मधे मो पाखरे नथिला आ यार प्राइस होची 40 टंका। ए गछटी मधे हेल्दी अछि दुईटी ब्रांच अछि। एथरे आउरी नुआ नुआ ब्रांच मधे आसीची देखि पारुथिबे। एको रिपोर्टिंग कर देला परे यार ग्रोथ आहुरी भलो हि जिवो जेहेतु वर्षा दिन ये आहुरी भलो भाबे ग्रोथ करिवो। तो ये होची 40 टंका। एहा सहित ये गोटे गछ देखंतु एथिरे पिंक कलर सब फूल आसी थाए नाटी मोर कहितिले किंतु मने नाही मोर मने पकेले मने पड़ी जीवो किंतु मोर यार नाटी वर्तमान मने पडुनी। पिंक कलर फूल आसी थाए जदि मु पाइली यार फ्लावर ताले आपण मानको स्क्रीन ने देई देबी। तो एही गछटी को मोठारो सी बोधुए 30 टंका नैछंती ठीक से मने नाही प्राइस। एहा सहित ई होची स्थल पद्म। ये होची पिंक कलर जो सिंगल पेटल वाला यार प्लांट मो पाखरे थिला किंतु अचानक कौन के जानी हैला तार से मरीगला मते किछि भी आइडिया नाही काहे की मरीगला। तो या प्लांट मो नै की आसी देखि परथिबे। तो यार पत्रटा किछि पोको खाई जाइछंती किंतु गछटी हेल्दी अछि। याको रिपोर्टिंग कर देला परे ये मते बहुत सुंदर भाबे बढ़िबो। तो ए गछटी मते 30 टंका बोध हे पड़िथिला। एहा सहित यार नाम मते मु जानिनी बहुत सुंदर लागिला। ये गोटे इंडोर वाला प्लांट छाई रे रहिबा प्लांट केते सुंदर लागुछि देखि परथिबे। आ एथिरो सब साइड बहुत सारा प्लांट बाहाछि। याको जदि मु प्रोपागेट करबी ताहाले पाखापाखी 7-8 रु अधिक प्लांट मो पाखरे रेडी हो जिवो। आ ए गछटी मधे मते से 30 टंका किबा 40 टंका पड़िछि। एहा सहित एथिरे जेमते हमर छोट छोट सब फूल आसी थाए छोट छोट जो इग्जोरा फूल आसी थाए से भुला पे पिंक कलर फूल एथिरे आसी थाए बहुत सुंदर लागे पूरा बुद्धा भलिया गोटा हेते आउ बहुत सारा फूल एथिरे एका बेले फुटी थाए। तो ए गछटी मधे मते 30 टंका रे मिलिछि देखि परथिबे।
ଏହା ସହିତ ଇଏ ଗୋଟେ ମନ୍ଦାର ଫୁଲଟି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଇଏ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଏଥିରେ କଢ଼ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ଅଛି ଆଉ ଡାଳ ଏଥିରେ 4 ରୁ 5ଟି ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏହି ଗଛଟି ମଧ୍ୟ ମୋତେ 50 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିଛି। ଆଉ ଗଛରେ ବହୁତ ସାରା ଡାଳ ଅଛି, ପତ୍ର ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ରିପୋର୍ଟିଂ କରିଦେଲା ପରେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗ୍ରୋଥ ଆସିଯିବ। ଏହା ସହିତ ଇଏ ଗୋଟେ ଭେରାଇଟିର କାଲାଥିଆ। ଏଇ କାଲାଥିଆ ମୁଁ ଆଗରୁ ଆଣିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଖରା କାରଣରୁ ଗଛଟି ମୋର ମରିଯାଇଥିଲା, ତ ପୁଣି ଥରେ ୟାକୁ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଛି। ଆଉ ଇଏ ବୋଧହୁଏ ମୋତେ 30 ଟଙ୍କାରେ ହିଁ ମିଳିଛି। ଏହା ସହିତ ଇଏ ହେଉଛି ବନିୟର କ୍ୟାକ୍ଟସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଇଏ ମଧ୍ୟ ମୋତେ 30 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିଛି। କେତେ ହେଲ୍ଦି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କାଲାଥିଆ ଆଉ ବନିୟର ଏତେ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ତ କେଉଁ ନର୍ସରୀରେ ବି ମିଳେନି, ତ ଏଇ ନର୍ସରୀରେ ମୁଁ ପାଇଯାଇଛି। ତ ଏସବୁ ଗଛ ମୁଁ 500 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଆଣିଛି। ଯେମିତିକି କହିଲି କିଛିଟା 2ଟା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମୋତେ 70 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଛି, ଆଉ କିଛି 50 ଟଙ୍କା, ଆଉ କିଛି 40 ଟଙ୍କା, କିଛି 30 ଟଙ୍କା। ତ ଏଇଭଳିଆ ଭାବେ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ମୁଁ ଏତେ ସାରା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନେଇକି ଆସିଛି। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଫ୍ରି ପ୍ଲାଣ୍ଟ କ'ଣ ସବୁ ମୋତେ ମିଳିଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭେରାଇଟିର ଆଲୋଭେରା ଦେଖନ୍ତୁ, ନୂଆ ଭେରାଇଟି ଆଲୋଭେରା। ତ ଏହି ଗଛଟି ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଫ୍ରିରେ ମିଳିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଥିରେ ରୁଟ୍ ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ହେଲ୍ଦି ଅଛି। ଏହା ସହିତ ଇଏ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ସେନ୍ସିଭେରିଆର ଭେରାଇଟି, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଚେର ଅଛି। ତ ଇଏ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଫ୍ରିରେ ମିଳିଛି। ଏହା ସହିତ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ୟାର ନାଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଯଦି ଆପଣମାନେ କାହାର ବି ନାଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଫ୍ରିରେ ମିଳିଛି। ଏଇଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାଇସ୍ ମଧ୍ୟ ନର୍ସରୀରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଇଏ ମୋତେ ଫ୍ରିରେ ହିଁ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ମିଳିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଫ୍ରିରେ ହିଁ ମିଳିଛି। ୟାର ମଧ୍ୟ କେତେ ସାରା ରୁଟ୍ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଇଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଇଜିଲି ଲାଗିଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଇନଡୋର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଉ ଇଜିଲି ମଧ୍ୟ ଲାଗିଯାଇଥାଏ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଫ୍ରିରେ ମିଳିଛି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ସିଙ୍ଗୋନିୟମର ଗୋଟେ ଭେରାଇଟି। ଏ ଭେରାଇଟି ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଇଏ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ଯେହେତୁ ପାଣି ଠିକ୍ସେ ପାଇଲାନି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ସବୁ ୟା ପାଖରେ ରହିଯାଇଥିଲା, ତ ପାଣି ଦେଲାବେଳେ ୟା ଉପରେ ପଡ଼ିଲାନି, ଯାହାଫଳରେ କି ଖରାପ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଏ ନର୍ସରୀରୁ ୟାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଣିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଥିରେ 2ଟି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି, ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିକି ଲଗେଇ ପାରିବି, ଗୋଟେ କରିକି ମଧ୍ୟ ଲଗେଇ ପାରିବି। ଏହା ସହିତ ଇଏ ଗୋଟେ ଭେରାଇଟିର କାଲାଥିଆ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ୟାର ଭେରିଗେସନ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଇଏ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଫ୍ରିରେ ମିଳିଛି। ଆଉ ଏଇଥିରେ ମଧ୍ୟ 2ଟି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ଫନ୍, ଯାହାକୁ କି ଟାଇଗର ଫୋନ୍ ବୋଲିକି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ୟାର ପତ୍ରରେ କିଛି ଏଭଳିଆ ଭାବେ ଭେରିଗେସନ ଅଛି। ତ ଇଏ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଫ୍ରିରେ ମିଳିଛି। ଆଉ ଏଇଥିରେ ବୋଧହୁଏ 3ଟି ଗଛ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଏଇଠି 2ଟି କଇଁର ଗଛ ମଧ୍ୟ, ବା ଯେଉଁ କଇଁର ଯେଉଁ ପୁଆ ଥାଏ ବା କ'ଣ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ବି ସିଓର ନୁହେଁ। ତ ଏଇ 2ଟି କଲର ମୋତେ ଫ୍ରିରେ ମିଳୁଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର, ଏଇଟା ବୋଧେ ହଳଦିଆ, ଆଉ ୟାର କଲର କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ କି ଗୋଟେ ଅଲଗା କଲର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଏଥିରେ ଆସେ। ତ ଇଏ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଫ୍ରିରେ ମିଳିଛି। ତ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଫ୍ରିରେ ପାଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିନେବା କେଉଁ ନର୍ସରୀରୁ ଏତେ ସବୁ ଗଛ ଆଉ ଡାଳ ମୋତେ ଫ୍ରିରେ ମିଳିଛି। ତ ଏଇ ଗଛ ଆଉ ଡାଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ସାଇ ନର୍ସରୀରୁ ଆଣିଛି। ସାଇ ନର୍ସରୀ କଟିକଟା ପାଖରେ ଅଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଥର ସେଇ ନର୍ସରୀ ଭିଜିଟ୍ ବ୍ଲଗ ସେୟାର କରିଛି। ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ତାର ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ସେଇଠୁ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଆସନ୍ତାକାଲି ତାର ନର୍ସରୀ ଭିଜିଟ୍ର ବ୍ଲଗ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେୟାର କରିବି। ଆଉ ସେଇଥିରେ ସେଇ ନର୍ସରୀର ଓନର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବି। ଯଦି ଆପଣ ନର୍ସରୀ ଭିଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ଯାଇପାରିବେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେଉଁ ଗଛ ଅଛି, ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ଅଛି ବୁଝିକି ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଗଛ ବି ଦରକାର ଆଣିପାରିବେ। ବହୁତ ସାରା ଫୁଲ ଗଛ, ଫଳ ଗଛ, ଇନଡୋର ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ପ୍ରକାର ଗଛ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ସେଇ ନର୍ସରୀକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଇଏ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରମୋସନାଲ ଭିଡ଼ିଓ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଏମିତି ହିଁ ଯାଇଥିଲି, ମୋର କିଛି କାମ ଥିଲା ତ ସେପଟେ ଫେରୁଥିଲି, ନର୍ସରୀକୁ ଯାଇଥିଲି, ତ ସେଇଠି ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ମୋର କିଛି ଯେହେତୁ ବହୁତ ଦିନ ହେବ ମୁଁ ନର୍ସରୀ ଯାଇନଥିଲି, ତେଣୁ ଯାଇଥିଲି ସେଇ ନର୍ସରୀକୁ, ଆଉ ସେଇଠୁ ଏତେ ସାରା ଗଛ ଆଣିଥିଲି। ଆଉ ସିଏ ମୋତେ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଫ୍ରିରେ କିଛି ନା କିଛି ଦିଅନ୍ତି, ଗଛ ହେଲା, ଡାଳ ହେଲା, ମୋତେ ଯାହା ବି ଭଲ ଲାଗେ। ଯଦି ତାର ଏକ୍ସଟ୍ରା ପ୍ଲାନ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ ତ ସିଏ ମୋତେ ଡାଳ ଦିଅନ୍ତି। କେବଳ ମୋତେ ନୁହେଁ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଅନ୍ୟମାନେ କେହି ଆସନ୍ତି ଗଛ କିଣିବା ପାଇଁ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସିଏ କିଛିଟା ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟରେ ଦିଅନ୍ତି, ବହୁତ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଦିଅନ୍ତି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ। ଆଉ କିଛି ଡାଳ ବି ଯଦି ସେମାନେ ମାଗନ୍ତି ଫ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଯଦି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ଦରକାର ଗଛ ଆପଣଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ନିହାତି ସେଇ ନର୍ସରୀକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଆସନ୍ତାକାଲି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ଯଦି ଆପଣ ଏତେ ସାରା ଗଛ ସବୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇ ନର୍ସରୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ମିଳିଯିବ। ତ ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣ ଆସନ୍ତାକାଲିର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଠି ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ବି ମିଳିଯିବ, ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ଆଣିପାରିବେ। ଯେଉଁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପଲି ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଲାଗିଛି ତାହାକୁ ତ ମୁଁ ଏବେ ରିପୋର୍ଟିଂ କରିବିନି, ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଆମ ଏପଟେ, ତାକୁ ମୁଁ ପରେ କେବେ ରିପୋର୍ଟିଂ କରିବି। ବାକି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଅଛି ୟାକୁ ସବୁ ମୁଁ ଲଗେଇଦେବି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିପାରୁନି କି ଏହି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ କେମିତି ଲଗେଇବି। ତ ପରେ କେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିନେବି।
तो फ्रेंड्स ये भाव आज किसी मोर शॉपिंग थिला बहुत सारा गछ आज मुझे आसी जो आज मु बहुत खुशी। तो फ्रेंड्स आज ये पुणी देखा गोटे नुआ वीडियो आ गोटे नुआ टॉपिक सहित से पर्यंत गछ लगाऊ था खुशी रे था। थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।